atong tudan karong gabi, unsa ang mga sikreto, upat ka mga sikreto sa malipayon nga puloy-anan. Okay? Unsa ang mga upat ka mga sikreto sa malipayon nga puloy-anan. Mga tatay, so what kumpo sa family? Unsa man ang nasakop sa pamilya? Hello, mic test. Unsa man igsoon ang nasakop sa pamilya? Atong tan-awon mga kaigsoon, unsa ang nasakop sa pamilya? Kinahanglan dunay amahan, dunay inahan, mga kaigsunan. Dunay mga bata o mga kabataan. Bata o mga kabataan. So dili matawag og family kung walay amahan, walay inahan, ug wa pay mga kabataan. Di ba? Kanang babaeng lalaki, di pa na basta dalaga po di pa na sila family. Pero basta sweetheart and lover. Ano to? Sweetheart and lover. Ang lalaki is lover. Ang babae is sweetheart. Ayaw mong ingon nga, mao ni ang akong sweetheart. No. Og paila-ila ka sa ilalaki ni mong uyab, mao ni akong lover. Okay. Yung bugang laki, ikot mo siya. Mo yung bugang lalaki, mao ni ang akong sweetheart. Para to? Tuduan mo na ko igsoon sa insakto. Okay. Now, igsoon, mao na siya. That's family. Doon na ang papa, doon na ang mama, ug doon na po yung mga kabataan, mga kaigsunan. Now, sunod igsoon, na ang what kung sa family, na ang mother, doon na po oy, mga kabataan. Hangyo lang nako, kamong mga mama ba, ang inyong mga anak na mga babae, gahinig panahon. Para maka-feel sila sa kitawag mother figure. Ang mga inahan nga wala kayo panahon sa ilang mga kabataan babae, ang mga kabataan mga babae sumusay magpabuyod. Dito, ang ni-abroad ng mga inahan, walay panahon ang mga batang babae, nagpabuyag. Maugay po ng lalaki, so ng maamahan. Tapos gawas, abroad, walay panahon ang mamang ang papa, sa anak na lalaki, magpabuyag sa pagkakas. Dito gusto nga mahitabo na sa itong puloy-anan. We want to have a good family, mga kaigsunan. Okay? So, kitang mga amahan, atong gahidan ang atong mga kabataan, o panahon, while during their formative years. Usap ng formative years from 0 to 12 years old. Pag-abot sa imong anak og 12 anyos, mauna na ang kinaiya niya mga kaigsunan. Okay? So what comes sa family? Okay? What comes sa family? Bunalan, hinong ka. Okay? What comes sa family? Na ang bana ng asawa. Kamong mga asawa, pamaray mo sa inyong bana. Bitaw, kamong mga asawa ba? Pamaray mo sa inyong mga bana. Sa diha nga kamong mga bana, mamaray ang inyong asawa, ayaw sa likway. Kamu pong mga bana, pamaray mo sa inyong asawa, kamu pong mga asawa, ayaw sa likway. Ayaw sika ang inyong bana. Because, a family is composed of husband and wife. Tanawa igsoon, tanawa pang mga picture mo nga bulubatanon pa na sila. Pagkagulang nila mga kaigsoon, nagya po panahon nga muagbay ako sa man. Muagbay gyapon ang bana, muagbay gyapon ang asawa. Palihog igsoon kung gadahan mo magbalipayon sa iyong puloy-anan. Paagbay ang imong bana bisag gulang na. Paagbay ang imong asawa. Kunya bisag gulang na mo, palihog pagdulog lagi mo panahon sa gabion. Hello. Pagdulog lagi mo panahon sa gabion. Abi niyo pahuwa niya, init-init ra ka. Gilas-gilas. No, it's not so. Kung ganahan ka nga ang imong bana makaangkon pagtaas kinabuhi, ganahan ka ang imong asawa makaangkon pagtaas kinabuhi, have time to sleep. Bisag dili na mo magdula. Ang importante so nga, ang kainit sa imong bana, ang kainit sa imong asawa, makakontribute mga kaisunan og maayong panglawas sa asawa og bana. Okay, nakuha na to? Igsoon, 4 secrets of happy family. Upat ka mga sikreto sa malipayon na puloy-anan. Number 1, nag-ingon din igsoon. Og miingon, og siya miingon. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong una-una, og ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kinsa may nagsugo ani? Ang atong Ginoo. Masa sugo niya? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Exalt ato gud higugmao ng Ginoo labaw sa tanan. Unya, tibok kasing-kasing, tibok kalag, kusog, tibok una-una, nya ato gud higugmao ng atong silingan.
Lami ba na magpuyo kay amigo mo sa imong silingan, di ba? Kay magpuyo kag wa kay silingan, way lami igsoon. Panahon sa doon na kay emergency, wa kay masampit. Okay. So igsoon, naging Ginoo, higugma ang Ginoo sa tibok ng kasing-kasing. Igsoon, love is very very important. Ang gugma importante kaayo. Sa dalaga pa, manang, sa dalaga pa ka, kapila may sulti imong banag I love you sa imo. Kadaghan, pagabingi na niyo, pagagulang-gulang, nasulti mo sa I love you. Sige ra. Buhay kayo mong bana? Kami na kayo, nakakita na ko ba? Huwag mo makita sa iyong bana, sa iyong bana. Bitaw ka ng kanyang tutan sa yantiyan. Ah, sa kintiyan. Oo, dayon. Nang ni siya din. Kaya akong bata rin ako, yan yung patungas, ipadala og tambal. Ah, May gitungan sila kanina. okay. Good. So, pila na ila sa imong darling, imong bana? Sa isita yung 68. Dulog, lagi po na. alam mo, dulog ako ng bana. Oh. Muna sakto ha. So, love is very, very important. Importante kayo ang gugma mga kaigsunan. Abi ninyo, love is life. Ang gugma kinabuhi. Kung mamiss na to igsunan ang gugma, na-miss na to ang kinabuhi mga kaigsunan. Okay? So, secret number 1, sa malipayon nga puloy-anan. Number is, love yourself. Higugma ang imong dili ka makahigugma igsuon sa uban kung wala nimo higugma ang imong kaugalingon. Di magani ka kabalo mahigugma sa imong kaugalingon, makahigugma nimo ka sa uban. So in order para makahimo ka sa paghigugma sa imong sa uban, kinahanglan una nimong himuon is imong higugmaon ang imong kaugalingon mga kaigsunan. Tanawan ni igsoon no? Daghang mga bata rin sa butanaw sa ilang salamin, ilang naw salamin, nahigugma sila sa dagwa igsoon no? Happy ko sa butanaw sa mga picture. Hasta mga bata igsoon, mga kitag dagwa igsoon sa salamin, ina pong halok-halokan. So they love themselves. Igsoon. Ubang mga tao wala mahigugma silang kaugalingon. Doon ubang mga tao igsoon nyo, wag mo sila nahigugma silang kaugalingon. So kaya wag mo sila nahigugma mga kaigsoon silang kaugalingon, kabalo mo kung sila nahitabo. Igsoon, nag-ingon din eh. Kung dili na ko higugmaon ang akong kaugalingon, akong gihimo ang akong kaugalingon nga dili hiligugmaon. Hinod? Akong gihimo nga lisdan ang uban sa paghigugma kanako. So kung di gali nimo higugmaon imong kaugalingon, ikaw ra po'y naghimo sa ubang tao sa nga imo ra gilisod-lisod ang ubang tao sa dili paghigugma kanimo mga kaigsunan. So para ang mga tao para igsuon ang mutuo ka nga higugma ka sa uban, kinahanglan una nimong himuon na imo kung higugmaon ang imong kaugalingon. So, isusunod sa atong puloy-anan, kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, makahimo kas maghigugma sa imong bana, makahimo kas maghigugma sa imong asawa, makahimo kas maghigugma sa imong mga kabataan, hasasab sa imong mga silingan. Igsoon, kinahanglan, ayaw ina imong kaugalingon, wa man kay pulos, kaugalingon, wa man kay pulos, butol, kayo ka, wa kay angay, natigulang na lang ka, wa gyapon ka namin yung igsoon. Do not blame yourself. Kasi diha nga imong blimon ang imong kaugalingon, nagpasabot ng saman, you don't love yourself. Wa ka nahigugma sa imong kaugalingon. Tanawa ninyo. Ako ning gibinisaya. Kung dili na ako higugmaon ang akong kaugalingon, ako maglisod sa pagtuo nga adunay nahigugma kanako. Ano? Di ka mo katuig sa adunay nahigugma nako, adunay moingon mo nga I love you, so di ko mo tuong nahigugma kanako. Why? Wa makalihigugma sa imong kaugalingon. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, nahigugma ko sa imong kaugalingon, kung dunay moingon nato nga I love you, unsa mutuo ka, mga igsoon, mga igalang. Okay? Doon ay umang mga tao igsoon nga gitawag og, wala sila gitawag og, low self-esteem sila. Kung saan ang low self-esteem? Wala sila naghatag og bilis silang kaugalingon. 5 steps to develop self-worth. Doon natin 5 ka mga ang dili mga kaigsunan nga maghatag na to og self-worth. Unsa man na? Ask myself why. Nag-ingon din igsoon, nganong mag-uol man ako? Pangutangan mo ko, nganong mag-uol man ka? Ha? Ayaw ka guol igsoon, nganong mag-uol man ka? Igsoon, ayaw kagool because you are important in the eyes of God. Importante ka sa mata sa Dios. Gipangga ka sa Dios. Igsoon, ikaduha nga steps to develop self-worth, put my past to rest. Ang imong mga kagahapon nga dili maayo ay nato hinumdumi. Kalibti na to. Kay magsikag huna-huna sa imong mga kagahapon nga dili maayo mga kaigsunan. Unsa man?
ubos kaayo ang pananaw nimo sa imong kaugalingon. Okay? Busa igsoon nag-ingon si Apostol Paul nga ang mga kaniadto iya nang gibiyaan. Iya nang gibiyaan ang kaniadto niyang kinabuhi. Ang bag-o mo na ang iyang gihuna-huna. Okay. Ikatulo nga steps mga kaigsunan sa pag-develop og self-worth bilis atong kaugalingon mo gini. Recognize that I am unique. Atong i-recognize nga unique ta. Unsa may but pasabot na igsoon? Recognize that we are unique. Kabalo ba mo igsoon nga unique ta? Diara igsoon, we are unique. Ilhang nga ikaw lahi. Nag-ingon ang Ginoo sa Biblia. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Ako magadayeg kanimo tungod kay ako sa makahibulunganon imo akong gihimo. Ato igsoon, we are created in the image of God. Gihimo kita sumala sa dagway sa Dios. Precious ta mga kaigsunan. Bililhon ka, bililhon ko. Kabalo ba mo igsuon og pila ka millions of kanang gitawag sperm cells? Millions. Pero usa ra og kabuok mga kaigsunan ang nahimong tao. Ikaw og ako. Sa daghan nga sperms igsuon, usa ra kabuk ang nilusot mimit sa ubom sa babae o na pormang tao. So, you are unique and I am unique mga kaigsunan. So atong dayigon ang Ginoo tungod sa makahibulunganon iya kitang gihimo mga kaigsunan. So nag-iyo dili ako magadahig kanimo kay ako sa makahibulunganon imong gihimo. Now, sunod, ikalima, think and talk positively. Unsa may pasabot niya na igsoon? Maghuna-huna ka og magsulti og positibo sa imong kaugalingon. Ayaw imong inang imong kaugalingon wa man koy pulos aning pagkatao. Busa igsoon, once nga maghuna-huna ka nga way pulos ang imong kaugalingon, way labi ang imong kaugalingon, that's the reason why daghang mga tao sa man naghikog. Okay ato? Daghang mga tao naghikog. Why? Because they don't think positively. Wa sila naghuna-huna positibo mahitungod sa ilaha. Wa sila igsoon naghuna-huna og mga maayong mga butang sa ilang kinabuhi. Igsoon abi ninyo ang Ginoo nag-ingon sa Biblia. I can do all things through Christ who strengthens me. Mahimo na ko ang tanan pinaagi kang Kristo nga naghatag kanako og kusog. So igsoon, ayaw tan-awa ang imong mga kagahapon nga dili maayo, tan-awa ang maayo sa unahan, tan-awa nga palangga ka sa Ginoo, huna-huna nga palangga ka sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? So mao na ang igsoon. Sunod, remember that God loves you. Ato sa hinumduman mga kaigsunan, naghigog mata sa Ginoo. Abi ni igsoon kita makasasala beta. Pagkabalo mo, di pa kamatsan ta ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Tungod sa iyang paghigugma nato mga kaigsoon, iya tan di pa kamatsan sa Kalbaryo sa cross. Ikaw unta og ako unta ilansang dito sa cross tungod kita makasasala. Apan si Kristo mga kaigsunan ang mipuli nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross tungod sa iyang gugma alang kanato. Ang ato untang ulo igsoon mo'y purong-purungan og bahait kay ang tunok tungod dautan ang atong mga huna-hunan. Ang ato untang mga kamot igsoon mo'y ilansang dito sa cross tungod ang atong mga kamot nagbuhat og mga dautan. Ang ato untang tiil mo'y lansangan igsoon tungod naglakaw tas dautan nga dalan. But Christ took our place because He loves you and He loves me. Amen? Ikaw og ako iyang gigugma. Bisan pa ikaw og ako makasasala mga kaigsoon apan gigugma ka sa Ginoo. Gigugma ko sa Ginoo. Musa igsoon kanang atong huna-huna nga dili na ko pasayloon sa Ginoo kay daghan ko mga kasaypanan, daghan ko mga kalapasan nahimo kaniadtong panahon, nasayop kay igsoon og nasayop ko. Why? Because all of us is loved by the Lord. Amen. Kita igsoon gigugma sa Ginoo ug ato nang hinumduman sa kanunay. Unsa may gigugma gisulti sa Ginoo? Jeremiah 31 verse 3. Yes, I love you with an everlasting love. Ako naghigugma kanimo sa walay katapusan gugma. So ang gugma man sa Ginoo nato walay katapusan. Dunay awit kini gon. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. Ang gugma sa Ginoo way katapusan, ang gugma sa Ginoo kanunay nga nagapasaylo sa matag usa kanato mga kaigsunan. Remember, igsoon that you are loved by God. Bisan pag ikaw ako makasasala, kung moduol ka ni Ginoong Hesus igsoon, you are loved by Him. Ikaw iyang gigugma, mga kaigsunan. Remember, Jesus loves you more than you know. Kung wa ta kabalo igsoon nga wa ta kabalo nga gigugma tas Ginoo, presultihan mo na ko igsoon. Si Ginoong Hesus nahigugma nimo sobra kaysa imong nahibaw-an ug sobra sa akong nahibaw-an mga kaigsunan. Nindot ha?
Dali may tani? That Jesus loves us? Kailan ko na Jesus? Si Jesus igsuon mo ni ang anak sa amahan nga gipadala diri sa kalibutan, nagpakatawo to Virgin Mary. Nahigugmay siya nimo, nahigugmay siya nako. Siya ang atong manluluwas mga kaigsunan. Okay? Now, diri igsuon ba? Mangutana ko sa inyo, ngano ning mga makililimos adto magud magpangayo maglingkod doon sa simbahan? Hello. Dagang manimba unya. Abilib kong manang. Dalo? Doon ay gingon din eh. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan apan sa ania kanako hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Jesucristo nga manasariton paglakaw. Usay ka tao siya nagpakilimos dito sa simbahan. Wa man ko'y kwartas Pedro. Wa pa si ikahatag. Apan nag-ingon din siya, apan sa ania kanako hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Jesucristo nga nasariton paglakaw. Nag-ingon din siya, mauusab sa gugma. Kung walay gugma sa kaugalingon, ako dili makahatag ni anak sa kapika sa kinabuhi. Kung wa ka nahigugma sa imong kaugalingon, di ka makahatag sa paghigugma sa imong bana. Di ka makahimo sa paghatag sa paghigugma sa imong asawa. So the most important is you love yourself. Imong higugmaon ang imong kaugalingon. Mausap ang gugma kung walay gugma sa kaugalingon. Ako dili makahatag ni anak sa kapika sa kinabuhi. Busa, akong higugmaon ang akong kaugalingon. So, love yourself. Atong higugmaon ang atong kaugalingon, mga kaigsunan. Igsoon. Kung imong higugmaon ang imong kaugalingon, mahimo ka nga mahigugmaon nga tao. Ano? Kung imong higugmaon igsoon ang imong kaugalingon, mahimo kang mahigugmaon nga tao. Para mahimo kang mahigugmaon nga tao, higugmaa igsoon ang imong kaugalingon. Ugma pohon. Kung mo ani mo dadag yung bana, pataparon mo nako. Ha? Pataparon mo nako igsoon sa inyong bana o sa inyong asawa. Ha? Kaya na ako'y gift ninyo kung inyong himuon na. O kung sa ako'y sulti, himuha igsoon para mo strengthen ang imong relasyon sa imong bana o sa imong asawa. Okay? Sikson, higugma ang imong pares labaw sa imong kaugalingon, no? Higugma ang imong pares labaw sa imong kaugalingon. Ha? Atong higugmaon ang atong asawa, bana, labaw sa atong kaugalingon. Sunod, love your neighbor as yourself. Ato sa higugmaon ang atong silingan. Pero kapalo mo ikson? Your spouse is your nearest and dearest neighbor. Ang imong bana, ang imong asawa, mao ang pinakaduol o pinakasuod dimong silingan. Tinood? Yeah. Makatawag ka sa silingan nimo tuwang gabi, paghaplas imong likod, ang imong bana, ang imong asawa. So ang imong pinakaduol o pinakasuod ng silingan, mao ang imong bana o ang imong asawa. Papilion mo kanako manang. Pili. Kinsa imong pilion nang? Siya, kinsa may imong pilion? Ikaw. Kinsa ka na nimo, madam? Maria Teresa. Guwapo, si Maria Teresa. Kinsa imong pilion? Imong mama, imong papa, imong mga igsuon, imong mga anak, o imong bana. Usa pili ah. Pili lang usa. Imong mama, imong papa, imong mga igsuon, imong mga anak, o imong bana. Pili. Usara. Ha? Mama? Yan mama, ha? Resultahan mo na kay Son. Kita ba? Kita mga ginikanan. Sultahan mo na ako. Maminyo ang atong mga anak. Biyaan ka sa imong mga anak. Tinod? Pag minyo ni mo igsuon, ang imong mga igsuon, muminyo po, mupalayo sa inyo ha. Pag minyo sa imo atong mga anak, iso pagkadagko na, pagkaminyo na, mga brood, mga lakaw, ison. Kasi mabilin, imo lang kong bana o imong asawa. Busa papilion kay ison. Pili agad ang imong bana. Pili ang imong asawa. Nga naman, kay siya ang imong pinakaduol na silingan, masugo ni mong pahaplas sa imong likod, ugi panuhot, masugo ni mo og pakalot sa imong likod, mga kaigsunan. Sigsoon, Dara,
Your spouse is your nearest and dearest neighbor. Ang imong kapikas mao pinakaduol o pinakasuod na silingan. Busa higugma agud ang imong bana, higugma ang imong asawa, pero di ka makahigugma sa imong bana, di ka makahigugma sa imong asawa kung wala ka na higugma sa imong kaugalingon. Igsoon, ang imong bana, ang imong asawa, igsoon, mao ang ikaduha nga kaugalingon. Sikan sa ang imong ikaduha nga kaugalingon. Okay? Busa, panggaon nimo ang imong pares sama sa pagpangga nimo sa imong kaugalingon. Kung unsa paghigugma nimo imong kaugalingon, mausap ang paghigugma nimo sa imong pares. Kung wa ka nagigugma sa imong kaugalingon, di ka makahigugma sa imong pares, mga kaigsunan. Hello. Did you get me, class? Nasabtan ko ninyo? Okay. Lami untag diri ang inyong mga asawa bagbanang ng tapad mo baka nindot kayo. Okay. Igsoon. Dito sa Mountain View College, dito sa Mountain View College, igsoon. Dito sa Mountain View College, na eskwela ko, doon ay usa ka lalaki nga 90 years old. Iyang asawa 85 years old. Nakadungog ko, ginikanan ni siya sa usa sa mga teachers dito sa Mountain View. Kamalong kung sa isulti sa babae, sa naglakaw ko. Ang gisulti mga kaiso. Asawa, Daddy, I love you very much. Wow, pagka dito sa, Daddy, I love you very much. Okay? Mao ni mga kaiso, Daddy, I love you very much. Kamu bang mga asawa, bisag gulang yung banalok eh. Malipay na. Kamong mga, kitang mga bana, Igsoon, atong halukan atong mga asawa. Makahatag og maayong panglawas, bitaw, makahatag maayong panglawas, unya makapataas og kinabuhi mga kaigsoon. Ay, pala, gahilas-hilas lang ka. Ha? Ayo yung gahilas-hilas lang ha? Atong halukan mga kaigsoon. So labi unta tong mo. Kasi may mga bana nga nay asawa tapad ron. Kasi mga bana igsoon nga nay asawa tapad. Ha? Kamu dong, minyo na mo dong? Ha? Dili pa? Trato pa? Adik ko mo ingon nga, haloki. Yung kanang asawang bana. Okay? Nga din eh? Okay? So, kiss your husband. Kiss your wife. Igsoon abin ninyo, ang mga asawa nga kanunay ginahalukan sa bana, dili lagi kinahanglan og lotion. Kay ang bana igso asawa nga maghalukan ay kabalo mo, ang lawas mo produce igsuon og usa ka hormones nga lubricating hormones. Wala na maintenance. Usa haloki kanunay ang bana. Pahalok mga kaisunan. Okay? Igsoon, dunay tambag ang Ginoo sa Biblia. Episo 5:28, kinahanglan nga ang mga bana magahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Usi tambag sa Ginoo sa mga bana, higugma ang inyong asawa. Ikaw, Brad, minyo na ka? Minyo na? Wala pa? Ulit pa? Okay. Kamu bang kita mga bata, ako iso minyo na ako na ako duha ka bata, akong bata o sa nurse, akong usa ka bata. Ang akong usa ka anak nga lalaki igsoon si kanya college pa. Now, unsay tambag sa mga bana, kinahanglan nga ang mga bana magahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Igsoon atong higugma ng atong mga asawa. Kapoy ba ng asawa? Dulgan pa nimo. Tinod? Mututoy pa ang bata. Muapil po ang papa. Ha? Muapil po ang papa. Bitaw. Dili ma. Unya, muda ko ang tiyan, mga anak. Unya, pagkatapos igsoon. Doon na bito usa ka asawa, usa ka bana, ninguning bana, ikaw ako kay trabaho. Kapoy ako trabaho. Juan. Ningun ang asawa, bayro ta. Ang asawa igsoon mo na trabaho. Unya, ang bana igsoon mo na bilis balay. Unya, kay dagat yung anak. Igsoon bulog ka pabuyag ang mga anak, hilak na. Libang diri, libang dito. Mga kaigsoon, ningun ang bana. Dahil, ikaw lang may banda sa bata. Ako lang may trabaho. Kapoy, maninig asawa. Boss, ang mga bana, doon ay tambag. Mga bana, higugmang inyong mga asawa. Palitin po ito, panty ng inyong mga bana, asawa. Palitin po ito, makaon, pahumot, mga kaisuguban pa. Igsosultihan mo na ako. Kitang mga bana, magpagwapa gani atong mga asawa, ayaw mo kasuko,
Kay walay laing gipagwapahan kun dili kita. Mga bana, mga asawa, magpagwapo gani inyong mga bana. Ayaw mo kasuko kay wala laing gipagwapuhan kun dili ikaw. Ganahan kang imong bana magyaya, imong asawa magyaya. Di mo ganasa? Okay to? Mo ni siya mga kaiso ang tambag sa Ginoo. Ato ko higugmaon mga bana atong mga asawa. Kinsa ato higugmaon mga bana? Hello, kinsa ato higugmaon mga bana? Ang atong asawa, dili ang asawa sa uban. Hello, dili ang asawa sa uban. Ang ato ra mga asawa kay igsuon matigbasan ta ana sa bana sa uban. Hello. Ayaw mo igsoon sulod-sulod sa Facebook ha, may paspare nimo. Ayaw mo ana mga kaibigan. Igsoon, tanawan ninyo. Kung ang matag usa ka pares, ang asawag bana igsoon, magahimo niini nga prinsipyo. Halos tanan nga mga problema sa puloy-anan mga hanaw. Wala problema igsoon. Kung di mo higugmaon imong bana, imong asawa, halos mga problema igsoon mahanaw. Doon na ba'y usa ka bana igsoon ba? Mudulog sa siyang asawa? Hindi nga mga asawa, dili! So, di mo na ko igsoon. Kanang sex, kapala mo sa sex? Di na ko binisaon, kung mura magbastos. Sex na lang igsoon. Kanang sex, dili na siya sala. Kon gihimo sulod sa kaminyoon. Kanang gasa, sex, gasa na ang gihatag sa Ginoo sa bana og asawa, dili sa dalaga og litaw. Hello. Nako na to? Nag-ingon man ni igso ng bana, day, padulga ko, day. Dili! Singgit bitang bana mga kaigsunan. Kamano mo sa singgit bana? Bono! Silingan! Bono silingan. Nag-ingon ang asawa, psst, pagkinom biya! Dali na! Dulog na ta! Dulog sila igsoon. Pag dulog na, kabalo mo? Niingon ang bana, mga silingan! Humanang bono. Mga kaigsunan, punto lang nako. Ang sex is God's gift to husband and wife. Igsoon, kung ang imong bana mangayo gani, mamahaw gani, papamahawa. Bitaw. Kung ang imong bana maniuto, papanuto ha. Bitaw. Dili na pwede sa dalaga ulit tao, kaya di pa na pwede mga kaigsunan. Okay? Mao na sa gisulti mga kaigsunan. So if each partner practice this principle, katong mga prinsipyo sa gihatag, most marital problems will disappear. Wala mga kaigsunan. Ganahan mo igsoon ang inyong mga bana lami kay katulogon pa daw sa kagabion. Padulog ka. Bita. Kay ang body mo produce og oxytocin hormones, happy hormones, and a sleeping hormones mga kaigsunan. So igsoon, ang Ginoo dunay sulti, maghatag ako kaninyo bagong sugo. Mo sa gisulti sa Ginoo? Maghatag ko ninyo bagong sugo pag higugmaay kamo. Sugo na sa Ginoo igsoon. Kung makigugmaay ang asawa og bana, why bulag mga kaigsunan? Pero karon nga panahon igsoon, luoy kayo, daghang kayo mga asawa nga gibulagan sa bana, mga bana gibulagan sa asawa, luoy kayo ang mga kabataan. Luoy kayo ang mga kabataan. Busa maghatag ako kanyo bagong sugo ang Ginoo nagingon, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nagahigugma kaninyo, maghigugmaay usab kamo. Iksa nga atong Ginoo naghigugma nato. Kay naghigugma man siya nato, nagsugo siya nato igsoon nga maghigugmaay sa usag-usa, ilabi na sa bana ng asawa. Dili ta igsoon ang Ginoo dili makatudlo nga maghigugmaay kamo kung wa siya naghigugma nato. Di po ta igsoon katudlo sa atong mga kabataan nga maghigugmaay mo mga dudong ug inday kun ang asawa ug bana igsoon kanunay away. Igsoon og igala mao ni ang tambag sa Ginoo alang kanatong tanan. Igsoon, loving your husband. Palihog mga asawa, higugma ang inyong mga bana. Mga bana, higugma ang inyong mga asawa. Nakuha na to? Osborne, loving your husband. Asawa, love your husband. Mga asawa, bana, love your wife as Christ loves the church. Exon, secret number 3 sa gitawag og family, 4 secrets of a happy family. Love your child as part of yourself. Kabalo ba mo mga kay sultihan mo nako? Prangka lang ni pagasulti. Daghang mga bata nga wala ka feel sa pagigugma sa ilang mamang papa. Siging kulata diri, kulata didto. Sa diha nga nanagko sila mga kaigsunan ng adtog Manila.
dili na kabalo mo uli sa ilang puloy-anan. Tungod dunay pagdumot sa mga magpapaway because their children do not experience love from their parents. Sa kitang mga mamagpa, kamong mga inahan, kitang mga amahan, atong higugmaon ang atong mga kabataan sa mas pagigugma sa atong kaugalingon. That's very, very important. Ang mga bata igsoon nga kanunay gihigugma sa mga ginikanan, malipayon, maayog lawas, unya igsoon, nagmalampuson sila sa ilang kinabuhi. Igsoon, your child is your next to nearest neighbor. Kisa ito pinakasuod na ito nga silingan? Ang banaog? Sawa. Kinsa may sunod nga silingan na itong suod? Nak. Your child is your next to nearest neighbor. Mga kaigsunan. Children should be treated with respect and brotherly love. Ang atong mga kabataan, ato silang higugmaon. Pag-ayo igsuon. Kabalo ba mo? Daghan kayo mga kabataan karon igsoon nga mga dalaga. Giunay sa kaugalingong amahan. It's a brokening story. Sakit igsuon sa ato mga kasangkasin. Igsuon, ang imong mga anak, maong imong sunod na silingan. Ang mga kabataan, kinahanglan nga tratahon nga may pagrespeto o inigsuon nga gugma. So mother and father, love and respect our children. Mga kaigsuon. Kani atong panahon igsuon, Jesus loves the children. Gigugma sa Ginoo ang mga kabataan. Gikogos ti Ginoo sa mga kabataan. Gihikap ti Ginoo sa mga kabataan. O gipanalanginan ni Ginoo sa mga kabataan. Palangga ang mga kabataan igsoon sa Ginoo. Usa gusto sa ang Ginoo igsoon na kita magpalangga sa atong mga kabataan. Kung sa gisulti sa Ginoo, may tos mga kabataan, paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Igsoon ang langit iyas mga kabataan. Busa dili ato pugngan. Sa igsoon ugma pohon, pagdala mo mga bata, dala mga bata balakag saba, maghilak. Importante igsoon nga they will learn to love Jesus. Makakat-on sab sila igsoon sa paghigugma ni Ginoong Jesus. Okay? So igsoon, daghang mga sa study karon, daghan kay mga abuses nga gihimo sa mga kabataan. Sa ako nang ikasulti ganina, daghang mga kabataan nga gipahimutsan sa ilang kaugalingong mga amahan. We want ato tagatong freedom of expression mga kabataan, give him time to play. Katapusan igsoon nga sekreto sa malipayong puloy-anan. Sa ikaapat, love God best of all. Love God best of all. Atong higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Mao ni igsoon ang ikaapat nga sekreto sa malipayon nga puloy-anan. Igsoon abi ninyo, bisan pag atong himunang tulo, kung dili nato iapil ang Ginoo sa atong puloy-anan, way kalipay igsoon ang atong tagsa-tagsa sa mga puloy-anan. Unsa gisulti sa Ginoo igsoon? Lucas 10:27, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok kasing-kasing nga walay reservation, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong una-una. So igsoon, love God best of all. Pangutan igsoon, why do we need to love God best of all? Ngano nga atong higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan? Ngano nga atong higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan? Diara igsoon ang rason. He created you and gave His life to save you. Gihimo kita igsoon sa Ginoo. Lagi ng Bible, God created, we are created in the image of God. Gihimo kita sumala sa dagway sa Dios. Oh? He created you. Di ta matawon ining kalibutan na igsoon kung walay Ginoo naghimo nato. Og iya pod gihatag ang iyang kinabuhi aron sa pagluwas nimo og pagluwas nako. Musa igsoon nagpakamatay sa dito sa Kalbaryo sa cross sa pagluwas kanatong tanan. Mao na ang rason nganong kinahanglan atong higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan. Tanawan niyo isang picture. Christ died in the cross of Calvary. Si Jesus nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Tungod sa iyang dakong gugma, alang ka nato. Di ba nato siya higugmaon ng mga kaigsunan? Ato siyang higugmaon ng igsuon. His love for you is pure and unconditional. Ang gugma igsuon, ang iyang gugma kanimo putli ug walay condition.
Bisan pa kitag makasasala mga kaigsunan, apan gigugma kita sa Ginoo nga walay kondisyon. Paganindot sa atong Ginoo mga kaigsunan. Kung sa gisultis Ginoo sa Biblia, I have loved you with an everlasting love. Sabi ni Isaiah pa, ako nagahigugma kanimo sa walay katapusan. Igsoon og igala, gihigugma tas Ginoo sa walay katapusan. Bisan pag ikaw ug ako naglunang diya sa sala, apan siya nagahigugma kanimo. Ug ang Ginoo nagpaabot kanimo kanako sa pagduol diya kaniya. Igsoon na bininyo. Kitang mga amahan, nahigugma sa atong mga anak, ang atong Ginoo igsoon labaw sa tanan, nahigugma kanimo o nahigugma kanako. He loves everybody. Siya nahigugma sa tanan. E bisan pa ikaw ug ako makasasala mga kaigsunan. Bisan pa ikaw ug ako nalayo kaniya, apan siya nagpaabot sa pagdawat sa matag usa kanato. What are the four secrets of happy family? Ang pangutana. Unsa man mga kaigsunan ang upat ka sekreto sa malipayon na puloy-anan. Anybody? Love yourself. Una. Direction. Number 1, love yourself. Ito? Love yourself. Higugma ang imong kaugalingon. Ikaduha, love your spouse better than yourself. Higugma ang imong kapikas, imong banang imong asawa, sobra sa imong kaugalingon. Ikatuloy, so, love your children as part of yourself. Higugma ang imong mga kabataan, ingon nga kabahin sa imong kaugalingon. O ikaupat, na sikreto, upat ka sikreto sa malipayong puloy-anan is love God best of all. Atong higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Mga igsoon ug mga higala, never stop loving. Ayaw good ug hunong sa pagigugma. Because love is magical. Ang gugma mga kaigsunan magical. Makausab. Makausab. Sa tao, makausab sa imong bana, makausab sa imong asawa, makausab sa imong mga kabataan. Igsoon, dunay kasal dito sa Kana kaniadtong panahon. Si Jesus Christ giinbitar siya. Itambong si Ginoong Hesus. Giinbitar si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Nagiyon ang Biblia sa 1:2. Gidapit usab si Hesus ug ang iyang mga tinun-an. Katong Domingo igsoon, dunay kasal. Kasal sa anak sa among kauban. Anak ni Pastor Abiero gikasal. Nya kay kasal igsoon adto man sa gihimo mga kaigsoon sa The Barn. Ang kabalong sa ng The Barn? Di ba? Wan ba? Palinpinon. Mahal man ang mga kaigsunan. So ang ilang giinbitar kato lang mga VIP, kabalong sa VIP, very important persons. Sa mga kailas ilang mga anak sa bana pod. Ang nabana igsoon si anak ni Janelle Yolaran. Lodi El Buena. Igsoon, we were not there. Ipangutangon mo man mo rito. Because we were not invited. Lain ang kasal igsoon sa baryo. Bisa gawa ka invitar mo. Ato ka. Sa labig mong silingan. Kung ka na mga kasal igsoon madinag ko. Talagang maulaw tayo dito invitaron. Sa labig pangayuan kong ticket. Asa mo ticket? Igsoon, gidapit usab si Jesus o ang iyang mga tinunan. Musa, si Jesus, kay gidapit man siya o ang iyang tinunan. Hasa si Mary, the mother of Jesus, dito sila sa kasal. Mitambong mga igsoon. Tungod kay Jesus gidapit, adunay kalipay ni anang mga okasyon. Abi ni Igsoon, nahudan ba ang host sa ilim no nila Igsoon na grapes ni Diyos? Pero abi ni Igsoon, sa diha nga dito si Jesus Christ, sulbad ang ilang problema, mga kaigsunan. Tungod kay si Ginoong Hesus ilang mang gidapit, may kalipay nga nahitabo dito sa mga okasyon. Igsoon, how about your home? Kumusta man po Igsoon ang atong puloy-anan? Kumusta nga itong puloy-anan mga kaigsunan? Kung imong dapiton si Ginoong Hesus igsoon sa imong puloy-anan, iyang ilisan ang imong mga problema sa kadaugan o kalipay ang imong kasubo sa paglaom o inspirasyon. Igsoon ato imbitaron si Jesus. Atong imbitaron si Ginoong Hesus sa atong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan aron atong mapatunan igsoon ang kalipay. Nagingon igsoon ang Biblia, si Kristo nagpanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi o sa imong puloy-anan. Igsoon na noktok sa mangutana ko igsoon, kanang taong manoktok may batasan wala? May respeto wala? Kung kanang tao igsoon di manoktok mo dira sulod balay. Kasi may gasolde. Tingali way respeto, tingali daotan.
Si Jesus Christ mga kaigsunan may respeto siya. Nimo ka na po. Naghigugma siya kanimo ka na po. Busa na noktok sa igsoon sa pultahan sa atong mga kasing-kasing. Igsoon, kung atong pasudod si Jesus Christ, mupuyo siya sa atong kasing-kasing, mupuyo siya igsoon sa atong puloy-anan, ug ang atong puloy-anan igsoon mahimong malipayon ni puloy-anan. Doon ako'y pangutana diri igsoon. Pila ba kanato ang magaingon Ginoo? Akong abrihan ang akong kasing-kasing, akong puloy-anan, ug ang akong kinabuhi alang kang Ginoong Hesus. Igsoon, ato ba abrihan atong kasing-kasing? Ato bang pasudod si Ginoong Hesus? Ato bang pasudod si Ginoong Hesus sa atong tagsa-tagsa kapuloy-anan? Pila ba kanato mga kaigsunan ang pasulod sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing ug sa atong tagsa-tagsa kapuloy-anan? Raise your hands. Isa yung mga kamot. Ha? Igsoon, atong pasudod si Ginoong Hesus. Kaysa diya nga mosulod siya sa imong kasing-kasing, mosulod siya sa imong puloy-anan, ang imong puloy-anan mapuno sa kalipay, mapuno sa kalinaw, ug ang imong kinabuhi mapuno mga kaigsunan sa kalipay. Igsoon karon ni gabi, natapos sa akong presentation. Ang atong uluhan sa atong pagtuon, 4 secrets of a happy family. Number 1 is, sa itong number 1? Igsoon, sa itong number 1? You have to love yourself. Atong higugmaon ang kaugalingon. Atong higugmaon ang atong kapikas. Atong higugmaon ang atong mga kabataan. Labaw sa tanan. Atong higugmaon ang Dios. Ining kagabi ni Igsoon, pila ba ka na ang ganahan na magmalipayon? Dihangin mo na ko Igsoon sa pagtindog, mag-ampo ko ninyo, mga kaigsoon. Daghang salamat Igsoon. Daghang salamat Igala. Ato idong ato mga ulos pag-ampo. Ginoong Dios karon ni gabi nalipay